گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی۔ ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں، جو پنجاب میں کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے۔ میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو، کوئی ڈی سی پیسے مانگے، کوئی تھانے دار پیسے مانگے، کوئی ایس پی مانگے، فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا۔ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے۔ غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں، اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے، اس کو پھر سروس۔ پنجاب میں نچلی سطح پر مسائل کا اعتراف، عوام کے مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری، شکایات کا ازالہ نہ کرنے والا افسر گھر جائے گا، نیا بلدیاتی نظام بھی ملک میں واضح تبدیلی لائے گا۔ وزیر اعظم کا سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب سے خطاب، عمران خان کو تفصیلی بریفنگ۔ The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. In Pakistan, we had a successful policy of smart lockdown. Now we are confronted with a far more aggressive second wave of the virus. Pakistan is committed under our IMF program to reduce the budget deficit. And I'm sure other developing countries in our position are facing a similar dilemma. As far as I know, 5 developing countries have already defaulted. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. دوسری جنگ عظیم کے بعد کورونا سب سے بڑا عالمی مسئلہ، وزیر اعظم نے وبا سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی پلان دے دیا، ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں ریلیف کی پالیسی برقرار رکھی جائے۔ عمران خان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ پی پی چیئرمین 26 نومبر کو وائرس میں مبتلا ہوئے، آئسولیشن کے باعث بختاور کی منگنی میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ کورونا کے وار برقرار، 24 گھنٹے کے دوران مزید 55 افراد جاں بحق، 3262 نئے مریض بھی رجسٹرڈ۔ ملک بھر میں 4,10,072 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 51,507 تک پہنچ گئی۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کورونا سے انتقال کر گئے، 1 ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل۔ اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے، شہباز شریف کا مریم نواز کو مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کا مشورہ۔ پیپلز پارٹی سے استعفوں کے آپشن پر تحفظات کا اظہار، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ کی قیادت نواز شریف لندن سے کر رہے ہیں، مریم نواز کا چچا کو واضح پیغام۔ لاہور جلسے کی تیاریاں، نون لیگ کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن، کریسنٹ گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تبدیلی سرکار نے سیاسی مقدمات کا ریکارڈ قائم کر دیا، ملتان میں کریک ڈاؤن کے باعث پورے شہر میں جلسہ ہوا، 13 دسمبر کا لاہور اجتماع بھی کامیاب ہوگا، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ ملک پر مافیا مسلط، حکمرانوں کے گھر جانے کا وقت آ گیا، بہتر ہے عمران خان 13 دسمبر سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں، مریم اورنگزیب کا مشورہ۔ اپوزیشن کا پاکستان مخالف بیانیہ پھٹ چکا، پی ڈی ایم کی شرع انگیزیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا، کسی کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی فردوس عاشق عوان سے گفتگو۔ حکومت آئینی اور جمہوری راستے سے آئی، پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی خطرہ نہیں، نادار اور اکھڑی ہوئی اپوزیشن حالات کی نزاکت کو سمجھے، فردوس عاشق عوان کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ پی ڈی ایم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن ووٹر کو جو ہے وہ کہتے ہیں مرنے دو۔
कोरोना से मरने दो, सारी दुनिया में कोरोना है। आज तो 3000 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान में। और ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ जितने चेहरे टीवी पे आ रहे हैं, आप उनको देखें, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। पीडीएम कहती है वोट को इज्जत दो, वोटर को कोरोना से मरने दो। 11 जमातें करप्शन मुकदमात की वजह से मुत्तहिद हुई। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख हूं, किसी को मुफ्त मशवरा नहीं देता, वजीर रेलवे की गुफ्तगू। अल-अज़ीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंसेस, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। साबिक वज़ीर आज़म नोटिसेस, वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारात के बावजूद पेश न हुए। जमानत देने वालों की आइंदा समाअत पर अदालत तलबी। कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की शिरकत। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और कोर कमांडर कराची भी शरीक। शहर में तजावुजात के खात्मे और नालों की सफाई से मुतालिक इक़दामात पर गौर। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का जायजा। करप्शन तमाम बीमारियों की जड़ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कारकर्दगी को सराहा है। जावेद इकबाल का इजहार ख्याल। तिजारती खसारे में माहाना बुनियाद पर 14.7% इजाफा। नवंबर में बरामदात का हजम 2 अरब 16 करोड़ 10 लाख डॉलर रिकॉर्ड। 5 माह के दौरान खसारा 0.48% तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। हुकूमती दावे धरे रह गए। पंजाब की मार्केटों में दस्तयाब बारीक चीनी की क्वालिटी खराब, दानेदार के दाम अब भी पहुंच से दूर। दुकानदार पुराने स्टॉक का बहाना बनाकर कीमतें कम करने से इनकारी। गंदुम, चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। तफसीली जवाब जमा न कराने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। पंजाब हुकूमत को एक और मोहलत मिल गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन नवंबर में फरोख्त के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। टारगेट से 2 अरब 37 करोड़ रुपए कम आमदन। दस्तावेजात सामने आ गईं। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत न मिल सकी। PCB की जानिब से मायूसी का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिटीजन पोर्टल पर मुख्तलिफ इदारों की निशानदेही की गई। वजीर आज़म ने कहा कि शिकायत का अजाला ना करने वाला अफसर घर जाएगा। नया बल्दियाती निज़ाम भी मुल्क में वाज़ेह तब्दीली लाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने सिटीजन पोर्टल बारे तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि म्यूनसिपल बारे शिकायत से तो ये लगता है कि बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त नहीं, लेकिन नया बल्दियाती निज़ाम भी मुल्क में वाज़ेह तब्दीली लाएगा। कोई आला अफसर पैसों का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर सिटीजन पोर्टल पर उसकी शिकायत की जाए। वजीर आज़म को 2 साल कारकर्दगी के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब में कहा क्या, आइए सुनते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना, वो आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। ये सफ़र है और ये जो आप देख रहे हैं 30 लाख लोगों ने इस सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल किया और उसमें हर किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं। इससे क्या चीज़ सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में और हर सूबे में, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में,
और सिंध में, वो ये है कि लोकल लेवल पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है जो कि एसी है उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। हमारे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए एज प्राइम मिनिस्टर बड़ा आसान है कि कौन सी मेरी डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, कौन से मेरे वज़ीर काम कर रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम सही नहीं कर रहे, किस इलाके में ज़्यादा मसले आ रहे हैं और फिर कौन बेहतर काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.